everyone, welcome to FA Collaboration YouTube channel in our weekly program intensive course. And today we will learn about past tenses, so keep on watching. What is past tenses? Past tenses is used to talk about things that started and ended in the past. Jadi tenses past ini digunakan untuk menyatakan aktivitas yang dimulai sekaligus diakhiri di masa lalu. Untuk jenis-jenis tenses past ini ada 4. Apa aja? Yuk kita bahas. Yang pertama ada simple past. Simple past ini digunakan untuk menjelaskan suatu pekerjaan atau kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Nah, untuk rumusnya, kalau kalimatnya kalimat positif, itu subject plus verb to plus object. Kalau kalimatnya kalimat negatif, itu subject plus didn't plus verb one plus object. Kalau kalimatnya interrogatif, itu did plus subject plus verb one plus object. Kalau kalimatnya kalimat nominal, kita tinggal menambahkan to be was untuk subjek I, he, she, dan it. Dan to be were untuk subjek you, we, dan they. Di sini sudah ada contoh they played football yesterday. Artinya mereka bermain sepak bola kemarin. Nah, mereka kan bermain sepak bolanya kemarin, berarti kejadiannya telah terjadi. Maka tensesnya menggunakan tenses simple past. They di sini sebagai subjek, played sebagai verb to, football sebagai objek, dan yesterday sebagai adverb of time. Yang kedua ada past continuous tense yang digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung di masa lalu. Untuk rumusnya itu subject plus was or were plus verb ing plus object. Kalau kalimatnya negatif tinggal nambahin kata not aja ya. Kalau kalimatnya interrogative tinggal mindah was atau were-nya ke depan. Masuk ke contoh kalimat. Abu Bakar and Umar were teaching here at 7 o'clock last night. Dari sini kita dapat simpulin saat jam 7 tadi malam itu sedang berlangsung kegiatan. Apa kegiatannya? Mengajar yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Yang ketiga ada past perfect tense. Past perfect tense ini digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi itu telah selesai dilakukan sebelum aktivitas lain di masa lalu. Atau untuk menunjukkan kejadian yang mana nih yang lebih dahulu terjadi di antara dua kejadian di masa lalu. Biasanya penggunaan past perfect ini berdampingan dengan simple past. Misalnya kayak gini, kalian mau nyeritain kejadian kemarin nih. Nah, kemarin itu kalian ketemu sama teman-teman kalian. Tapi sebelum ketemu sama teman-teman kalian itu udah nyelesain tugas-tugas sama PR lebih dulu. Nah, nyelesain tugas-tugas sama PR nih, yang menggunakan tenses past perfect. Kalau di bahasa Inggris kan, jadi I had finished my homework before I met up with my friends yesterday. Untuk rumusnya, subject plus had plus verb 3 plus object. Kalau yang negatif, subject plus had plus not plus verb 3 plus object. Kalau yang interrogatif, had plus subject plus verb 3 plus object. Nah, untuk contohnya kalimat positif, I had cleaned the house when you arrived. Kalimat negatif, I hadn't cleaned the house when you arrived. Kalimat interrogatif, had I cleaned the house when you arrived?
Dan yang terakhir sekaligus yang keempat ada past perfect continuous tense. Kegunaan dari tenses ini itu untuk mengekspresikan suatu kejadian yang telah dimulai dan sedang berlangsung di masa lalu, namun saat ini sudah tidak terjadi lagi. Dan biasanya penggunaannya lebih ditekankan ke durasi waktu dari aktivitas atau kejadian tersebut. Misalnya, she had been writing a letter for 2 hours yesterday. Yang artinya, dia perempuan telah sedang menulis surat selama 2 jam kemarin. Nah, di sini aktivitasnya kan menulis surat ya, tapi udah dikerjain kemarin atau udah dilakuin di masa lalu. Dan menulis suratnya berlangsung selama 2 jam. Rumus dari tenses ini adalah subject plus had plus been plus verb ing plus object. Kalau yang kalimat negatif, subject plus had plus not plus been plus verb ing plus object. Kalau yang interrogative, had plus subject plus been plus verb ing plus object. Adverb atau time signal yang sering dipakai di tenses ini itu ada for, since, when, dan before. And this is the example of past perfect continuous tense. She had been living here. Dia telah sedang tinggal di sini. Kalau dijadikan kalimat negatif, jadi she had not been living here. Kalau kalimat interrogatif, had she been living here? Oke, itu tadi penjelasan tentang tenses past. Don't forget to like and subscribe this channel. Thank you for watching and see you next time.